Hello guys, معكم دكتور بن فادل الإيمان, résidente en ODF et Docteur Ben Fadel Souheil. qui est interne Non, ODF. toujours. Alors, donnez comme fait story sur Instagram. Est-ce que vous êtes intéressé par un récap résumé de la journée d'orthodontie algérienne et vous étiez 99%, أنا بالنسبة لي c'est 100% pour. Alors, راح نحكي لكم على الجورني هذه كيفاش se déroulait et aussi les conférences beaucoup plus. Donc, d'un point de vue d'une résidente, R4, يعني ça va, et d'un point de vue d'un interne. Donc, il faut normalement tout le programme. Normal, interne, Alors, donc la journée c'était le 8 et le 9 décembre. Donc, c'était un vendredi et un samedi. Donc, كانوا فيها des ateliers et aussi des conférences. Donc, Anna pour dire أول حاجة, l'organisation c'était super bien organisé. Rien à dire. Donc, l'organisation c'est 10 sur 10. Rien à dire. Donc, il y avait des ateliers le matin, donc vendredi matin. Après les conférences كامل مع بعضهم. Donc le vendredi et samedi. La journée هذه c'était le 8e congrès de la Société algérienne d'orthodontie. Donc on n'a jamais رحنا لها parce que كان كوفيد كي ديت الريزيدان c'était en 2019 جا كوفيد ما كانش. donc c'est donc هذه أول مرة من وراء الكورونا. Donc les conférences, il y avait plusieurs conférences. La première c'était de professeur Nader Qassi. Donc il est du service CHUI. Tizi Ouzou, oui. Donc c'était sur la gestion osseuse des sites édentés. وعجبتني كتب nouveau paradigme. C'est le mot qui convient. Donc pour moi, la conférence c'est 30 sur 10. 40 sur 10. C'était extraordinaire sur tous les plans. La présentation, donc les informations, les illustrations, tout, c'était parfait. C'était vraiment parfait pour moi. Pour moi, c'était parfait. Le nombre d'informations, donc vraiment, c'était chaque minute, waouh, il a raison. Donc j'avais un cas pareil. Donc c'était vraiment comment gérer les sites édentés en ODF avec des mini-vis. C'était parfait. Parfait. Vraiment. Donc, à la conférence où je traduis ces zones-là, surtout les espaces d'extraction et aussi les espaces des agynésies, donc des latérales, parce qu'elle a bien kamel l'extraction, donc, ou bien les sites d'agynésie, on a peu d'os. Donc, je m'entends qui dit peu d'os, le mouvement à la dent, il est lent. Donc, واش اللي قال لك باسكو لي انسيزيف دونك لاترال اسكو راح تحط امبلون لانوفون نو راح تخليه حتى يكبر بان وي حتى هذيك توت هذيك لا بيريود بكري يحطوا دي بريتش او بيان دونك دي بروتيز هذوك اموفيبل اي تو نو هنا دار دي بروتيز باغ اكزومبل مي سور دي ميني فيس او ميم طون هذوك لي ميني فيس كي فون بيرسي دو لا corticale palatine vestibulaire هذوك ils vont faire une simulation l'os la position osseuse. Du coup on aura, même si on va fermer l'espace, ça sera plus fluide. Et si on va mettre un implant, déjà, c'est vrai, on va mettre la greffe, ça n'empêche. Mais, on a la position osseuse. Donc, pour moi, c'était des informations hailing. Magnifique, rien à dire, et je suis très fière d'avoir un professeur algérien pareil. C'est vrai, c'est quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, il y a une conférence ou أي حاجة أنا الأولى اللي رايحة نكون. Voilà. La deuxième conférence, c'était professeur Amina Mazzari, maître de conférence donc de CHU Bni Messous. Alors, ça parle sur bone stretch. C'est dans le cas, c'est bone stretching. Dans le cas de la traction des canines, comment faire? Je trouve que c'est beaucoup plus sain pour moi. C'est magnifique la présentation, rien à dire. Mais pour moi, je pense que ça c'est pour beaucoup plus un pathologiste parce que elle parle sur donc la corticotomie et tout. Ça, je trouvais que c'est beaucoup plus pour un pathologiste, pas pour moi. Donc voilà. Mais c'était bien. Je t'en pas dit ça. Pour toi, qu'est-ce que tu as... كنت ندير في التليفون كنت متابع. Ouais. Ou la première?
لا لا بروميير ولا عجبتني La première, قلت لك impossible محال de ne هذيك pas البروميير concentrer بدينا parce que la manière de présenter, c'est d'attirer l'attention ميم de tout le لي monde. زيلستراسيون اللي حطهم لا فاصون اللي باقي يكسبليكي Non, بها c'était لي برينسيپ اللي بدا يدير بهم انتروداكسيون تاعو انا عجبتني c'était بزاف. parfait, voilà, rien à dire. Donc la troisième, c'était de Ilyas Sibawi. Bien sûr, docteur Ilyas Sibawi, il est très connu, Bien sûr. très très connu. Donc il a parlé de l'apport de la microesthétique dans l'optimisation des résultats en orthodontie, c'est vrai. Donc la présentation, c'était parfaite, parfaite. Donc style USA, américain, donc PowerPoint, top. Je ne peux pas être déconcentrée, hein. Donc c'était parfait. N'arrête la méthode, mais c'était pas vraiment bien expliqué. Genre la méthode, donc il a expliqué beaucoup plus ça théoriquement. C'est comme si tu vas capter les informations. Pour l'appliquer, j'en doute. À partir de cette conférence, tu peux pas appliquer. Voilà. Donc مش راح دير le meulage هذاك parce qu'il y avait pas une technique bien expliquée et tout. Pourtant, il a bien illustré les photos. Les photos, c'était parfait. Les cas cliniques, c'était parfait de Monsieur Sibawi. Donc, c'était bien, bien, bien. جاتني beaucoup plus d'exposition les cas تاعو. Exactement. Entre parenthèses, جاتني ثاني soi-disant marketing. Oui. الخدمة تاعو. Ça voilà how ce qu'on fait في la clinique ديالنا how واش نقدروا نديروا باللي malgré صح نديروا les traitements تاعنا ونوصلوا mais تبقى ثاني la micro-esthétique une étape très importante وحنا نقدروا نديروها. Ça s'arrête pas juste à l'orthodontie, c'est d'avoir des dents alignées, mais non, c'est plus. Donc, c'est de l'alignement, d'accord? Mais aussi, c'est de la forme des dents. Si la forme des dents n'est pas vraiment bien, on peut l'ajuster par des meulages. Donc, le blanchiment et tout, c'était bien. C'était des points à rajouter dans votre traitement. Après, c'était professeur Amel Belkhiri qui a fait donc le réapprentissage de la mastication. Donc, ça, c'est pour les AFMP. Donc, ça parle beaucoup plus de l'AFMP. Bon, pour moi, c'était quelque chose que je connais, bien sûr, parce que قريناها هذيك. Donc, c'était pas vraiment nouveau pour moi. Mais, Souheil, عجبته. Les AFMP. Les AFMP, pas vraiment. Si, et ben qui كنا قاعدين قلت لي عجبتني. Non. وعندي فيديو. Non. Non, قلت انا لا سول انفورماسيون اللي جديده عليا كانت اللي كيكونوا واش قالت انا في لو سونس فيرسيون والله نسيت عليها اكزاكتومون كانت اون نوفيل انفورماسيون بالنسبه ليا وانت قلتي لي في هذاك بلي شكون اللي نعطيك لي زافام بي Voilà, ça parlait des AFMP, comment les وي وي اني فاهمك بصح انت اللي ما هضرتيش عليها لي طاب لا بلوز امبورطونت قبل هادو كامل لا بوز دو كافي بوز كافي سي ابري نو جات قبل لي زافام بي ما نساهاش هذه انا ما نساهاش بوز دو كافي هذيك هي الحاجه المليحه ما شاء الله هذيك نعطيها 30 سور 10 هذيك عليا مليون كاجا صح وي سيتي بيان اورغانيزي. المهم ابري جا دكتور وسيم بوزيد اللي هو ولد بلادنا من قسنطينه. دونك اوسي سيتي لو تريتمون orthodontique du gummy smile, donc le gummy smile, et c'était comment traiter le sourire gingival par les mini-vis. Donc tout simplement, il a montré des cas. Donc le sourire gingival dans le cas d'une classe 2, dans le cas d'une classe 3. Comment le régler? Il a montré ces cas qui c'était waouh aussi, magnifique. Moi, j'ai trop aimé sa présentation. Par la suite, c'est professeur. Mais كاين حاجة على بوزي ثاني صح لا بريزونطاسيون تاعي مليحة بصح كاينة une sorte de manipulation في la présentation ديالو c'est que les cas avant et après avant اللي تبان عليها هذاك والناس مرقاد après maquillage la coiffure الدنيا oui voilà donc كاين شوية on peut pas ignorer ça. On peut pas ignorer ça. Et on termine la journée, donc la première journée avec professeur Moulay. Professeur Moulay. Qarani. Grâce à lui, je fais le pliage. Ouais. Donc chaque nom, c'est grâce à professeur Moulay. Alors, donc pour professeur Moulay, c'était sa conférence sur la résorption, donc en orthodontie. Mais la résorption de la conférence,
شفتها من قبل وشفتها المرة هذه ونقدر نزيد نشوفها une autre fois parce que la résorption en orthodontie c'est très important والحاجة اللي عجبتني في la conférence il n'a pas parlé ça d'un point de vue برك théorique وش sera donc sur donc la résorption osseuse mais aussi c'est la conduite à tenir devant donc une résorption osseuse. Comment tu vas agir plutôt résorption orthodontique donc sédentaire, comment tu vas agir? Est-ce que تنحي le patient les braquettes تباتو يروح ولا est-ce que tu vas activer encore تطلع في les arcs ou bien تهبط في les arcs donc tu vas utiliser des forces plus légères ou bien tu utilises donc des forces qui sont beaucoup plus lourdes? Et ben c'était parfait. Voilà, pour moi c'était parfait et donc j'ai pas arrêté d'écrire pendant toutes les conférences. ما نقدرش نكذب اللي هزيت beaucoup d'informations. Mon pauvre professeur Moulay il dit que donc tu dois stabiliser devant une résorption. On doit stabiliser. نحيو فكرة إنه نحيو les braquettes نخليو le patient هكاك. Non, tu dois stabiliser. Arrêter معناتها les forces. Donc tu es dans un arc lourd, donc tu arrêtes les forces. Tu laisses le patient 3 mois, donc 6 mois, une année, c'est en fonction de la résorption qui m'a trouvé sur radio. Donc c'était intéressant, c'est sa thèse encore. Donc c'était pour la première journée. وخلصت la première journée وروحنا كاو. روحنا كاو et en fait j'étais trop motivée le deuxième jour. C'est la même chose. J'étais trop motivée parce que le deuxième jour كان فيه Patricia ou Chris Chang. Donc خليه comme ça ou Chris Chang. نخليوها la suite. Donc deuxième jour. Donc deuxième jour قلت لسهيل نروحوا بكري ونحكموا بلاصة في الأول. رحنا بكري وحكينا بلاصة في الأول. Who are the latest? وبعدها tellement j'étais motivée. شاف لي low attraction. زرزحنا حتى وصلنا لتحت. Donc la première conférence c'était de professeur Patricia. Ça parle donc new approach to understanding and treating the malocclusion. Donc c'était tu ressens que هذيك la personne حابة توصل لك عندها ميساج حابة توصل تحسك باللي راهي حابتك تفهم حاجة باللي حابة تبين لك new concept la manière d'expliquer la manière de présenter تفهم دونك تنعت لك دي تروك اللي هي طاحت فيهم اون كلينيك واللي انا كي بيرسونيلمون كنت نشوفهم جي دي كا باغي وخمت كيما شغل اللي انا بعد نخمم وتقول لك نو مش هيك لكن خممت هكا سي با سا دونك هنا تفهم دونك هي عجبني لو شوا تاع لو تيم تاعها باسكو كي تخير هكا على مالوكلوزيون الا بيان expliquer le plan d'occlusion بلي ماشي plan d'occlusion واحد كان plan d'occlusion antérieur et un autre postérieur كي تلقى لا ديفياسيون تاعك دونك اوتوماتيكمون لا كان لقيت لا ديفياسيون تاعك تلقى هنا كلاس 1 دونك الاخرى تقدر تكون كلاس 2 لا كلاس 3 لا كلاس 1 comment tu vas la régler c'est pas par le stripping et des élastiques genre la conduite اللي تجيك في مخك الاولى non il faut penser le plan d'occlusion لو كان طحنا parce que le plan d'occlusion راهو مايل ولا هنا c'est plus grave donc et surtout que le plan d'occlusion c'est source de stabilité donc c'était parfait même la manière la présentation تاعها même اللي عجبتني c'est que non seulement عندها les théories تاعها اللي تبعتهم تاع les savants من هي mais قالت لك j'étais trop heureuse كيما وصلت للبوين وين قدرت انا نفاليدي لا تيوري هذه ونشوفها بعد انا في لي كا ديالي فهمت نشوفهم بعد بعيني هذه الحاجه اللي عجبتني ميم حطيت ميم كوت تما ملاح ما شاء الله يعني اون بريزونطاسيون على اوتا انا عجبتني بزاف Donc, deuxième jour, c'était de Dr Alim, donc Reda Alim. Ça parle donc de l'orthodontie ou l'orthopédie. C'est un sujet controversé depuis la nuit des temps. Toujours. Est-ce que on fait de l'orthopédie ou de l'orthodontie? Parce que là, c'est comme si tu dis un conflit entre l'école française et l'école américaine. Est-ce que l'orthopédie ou bien on attend que le patient ait 12 ans, 13 ans, on va faire l'orthodontie? Bon, les cas ils sont bien, les cas c'est beaucoup plus à la classe 3 et tout. C'est vrai que j'ai que le patient en serait
باغ اكزومبل كلاس 3 علاه تخليه حتى يولي 12 13 مي لكن دي بتي شوفوشمون بور موا دي دي ام علاه نتبراكتي وهو صغير علاش تو مي لي براكات دونك سيتي بيان من وراها سيتي Pause de café. pause de café Non, deuxième balle. tu es sûr hein? Plus que sûr. non Plus que sûr. لبستي نهضر معاك. pause café Pause café ولا صا ديجي الله قعدنا إنر أكثر حنا في لا بريزونطاسيون من بعد خرجنا بوز دو كافي كي رجعنا اللي لقينا بن عطية او كي رجعنا وطلع النيفو docteur Ben Ataya, il a parlé donc enfin c'est les aligneurs donc le défi du in-office aligners donc c'est le programme digital voilà in-office c'est le cabinet تاعك comment faire donc des aligneurs dans son propre cabinet بلا ما تروح l'Invisalign ou bien d'autres sociétés qui font les aligneurs donc comment les fabriquer في الكابيني تاعك دونك سور طون باسيون باسكو حتى هو لورتودونتيست دونك هنا لا بريزونطاسيون هذيك هاي ليفل تما تقنع باللي يا اون ديفيرونس كبيره مازال another level ماشي درك لي زالينيور دونك في الكابيني بيان سور دونك لازم نهضرهم بزاف نعسنا لي كا دونك دي كا سامبل هادوك نعتهم لنا باسكو كي تبدا بدي كا سامبل لو لوجيسيال حنا دونك الماتيريال دونك سي تري شير دونك ça revient très cher aussi de coût pour le patient بصح كي نهضروا عليها كوم انفورماسيون هزيت trop ouais ça va بزاف déjà la manière d'expliquer فريمون مليحه وهو اصلا معروف مع كونجي وهادوك دخل في وي سيتي بارفي ابري رحنا باينه ديجوني الله مش مليح عجبنيش انا مي بون من وراها رجعنا هي قبل ما نروحوا لهنا انا كنت حاطه في بالي قبل ما يجي دكتور بن عطيه حاطه في بالي نستنى في كريستيان يجي تما لا نايف كو جو سوي صح انا كنت مستني مادام بوكو جاو تما باتريسيا بعد كي شفناها خلاص انا قاعده نستنى بعد اخي جات ريزيدونت معايا قالت لي نو ماشي جاي زوم ديسبشن تايم خلاص deception time so mon on a تغدينا رجعنا باش ناسيستيو لكريستيان donc Christian il a fait donc maximizing self regulation mechanics for challenging cases ما هضر على l'auto-ligaturante dans les cas difficiles c'est vrai bon pour être honnête نعد des cas qui sont des cas هو اصلا كريستيان معروف donc دكتور كريستيان معروف باللي هو les cas de chirurgie يرجعهم des cas donc normal في الكابيني mais c'était beaucoup plus sûr donc Damon System donc auto-ligaturante il parle de Damon System et aussi donc les mini-vis donc c'était beaucoup plus ça donc il a parlé des mini-vis la manière de mettre ses propres mini-vis aussi il a parlé du Damon System اللي يستعملوه في tous les cas des cas très difficiles très difficiles qui تشوفهم هذوك des classes 2 et des classes 3 donc كيف نرجعهم mais toujours la solution bien sûr pour lui n'importe quel cas difficile facile devant toi en orthodontie ça se résume en 3 étapes Damon System bite turbo and mini screws salam alaikum donc c'était bien c'était bon la حاجه اللي عجبتني في كريستيان كساني je dois mentionner ça parce que بدا هضر على لو باركور تاعو دونك تما عجبتني صح باسكو هضر على لو باركور كيفاه قرا بدا دار الريزيدان تاعو كي كمل حل سون بروبر كابيني في تايوان كي حل في تايوان لقى روحو باللي لي كا تاعو اللي في بلادو
ماهمش لي كان اللي قرا عليهم في الريزيدان في يو اس اي. ديفيسيل بزاف. في يو اس اي vous imaginez vous avez des classes 3 بصح مش بزاف. بصح في تايوان اللي كان عندهم لي كا جابون تايوان عندهم لي كلاس 3 لي كلاس 3. Donc imaginez mais حل كابيني تاعو c'était des cas très difficiles donc واش دار زاد عاود لم الدراهم وراح يقرا. كان عجبني في لو ميساج هذا قال لك بلي c'est pas quelque chose qui est facile. The learning process never ends. يبقى حتى لاخر يوم وانت تتعلم. donc c'était ça m'a motivé en fait بالحكايه هذه. من وراها c'était pause café encore. C'était pause café. Et enfin, on a raté les conférences les من وراهم. Donc lingual 2D ما حضرتلهاش malheureusement parce que كان عندنا vol. Donc رحنا. Et aussi celle de docteur لطفي محي. Donc تاع دكتور محي كنت حابه ناسيستيها malheureusement ما اسيستيناهاش غادتني. Et aussi la dernière اللي هي de docteur نور الهدى. Bon, أنا كنت حابة ناسيستي تاع دكتور لطفي محي parce que ça m'a paru vraiment très intéressant. Même تاني تاع lingual. Mais on n'avait pas le choix donc روحنا. Il y avait plusieurs communications affichées. Donc les posters كانوا معلين. بالك أنا شفت 2 ولا 3. Il y avait pas le temps. أنا j'étais absorbée par les conférences. الconférence تبدا vraiment ما تقدرش تغمض عينيك ولا ملي بديت انا غير نكتب parce que c'était bourré d'informations, vraiment bourré d'informations. Alors à refaire ou non? Bien sûr. انا بالنسبه لي 1000%. Ah oui, مليحه بزاف. 1000%. La première des choses les informations راح تديهم. C'est vrai مش راح تخرجوا تخدموا بهم mais quand même تتعرفوا على ناس. ça te motive باش ترجع تخدم الغدوه. انا شوف روحي رجعت فرحانه صح. وي حيت لي باسيون تاعي نجيبهم نخدم لهم. اكزاكتومون دي انوفاسيون في الدومين تشوفهم حوايج ما بيرسونيلمون انا ما نشوفهم باسكو شويه ان طون كيتيديون تسمى لي زانفورماسيون تاعي سويزون ليميتي. سهيل ماهوش النوع اللي ماهوش فريمون برونشي مع او دي اف. بور لوي سي با فريمون او دي اف مي التما والله اللي تي فريمون برونشي هنا سا بروف كي تفهم حاجه تولي تشتيها. Et voilà, وصلنا على fin تاع la vidéo. Alors, j'espère que عجبتكم. Bien sûr, les informations عجبتكم. Je sais que بالك طولنا عليكم شويه مي بون هذا هو لو ريزومي تاع لو كونغري هذا اللي درناه. Bien sûr, اللي كان عجبتكم n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, même ديروا ان جيم عليه. By the way, ما نسيبكمش على الفيديو. Voilà. C'est vrai que on va revenir avec d'autres vidéos, c'est sûr. Bien sûr, ouais, je me lâche. Alors, à bientôt. Merci.